अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शरीफ मौजूद फकर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ एक मरतबा फिर हैंड हो गया जनाब। वो जो कहते हैं ना नाते तो होते रह गए, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन थी। बड़ी तैयारियां थी कि जनाब जो है जलसा कर रहे हैं, इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, इस्लामाबाद में जलसा करके जनाब तूफ़ान आ जाएगा, जनाब इतने लोग वहाँ पे होंगे कि जनाब पूरी की पूरी इंतज़ामिया हत्थल हो जाएगी, किसी को कुछ समझ नहीं आएगी किन्ने किस पास से जाना है, किन्ने की बात सुननी है। लेकिन हुआ इस सारी की सारी तवक्कुआत के बरखिलाफ, सारे का सारा प्लान ही एन वक्त पर चौपट हो गया। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इंतज़ामिया की तरफ से जो जलसे की इजाज़त दी गई थी वो भी रात गए मुअत्तल कर दी गई। और ना सिर्फ मुअत्तल की गई बल्कि जलसा गाह पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी और उन्होंने इमरान खान साहब की जमात की तरफ से जलसे के लिए जो वहाँ पर साजो सामान रखा था, जो स्पीकर रखे हुए थे, वो जो डांस डूंस के लिए चीज़ें बनाई हुई थी, वो जो कंटेनर लगाए हुए थे, वो उन सब को भी उठाकर ले गए। और उसके साथ साथ 3 ऐसे नौजवान भी चुके गए जो मौके पर मौजूद थे और वो इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। अगर आप गौर करें तो ये सब कुछ होना ही था, क्योंकि कल जिस वक्त इमरान खान साहब अडयाला जेल में बैठकर जो है वो मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के अंदर जो है सूरत हाल पर इज़हार ख्याल फरमा रहे थे और वो पाकिस्तान के हालात को जंगल से तशबीह दे रहे थे और ये कह रहे थे कि जनाब यहाँ पर जंगल के बादशाह का ही हुक्म चलता है। और फिर वो जंगल के बादशाह का नाम लेकर उनको हदफ तनकीद बना रहे थे और आर्टिकल 6 की धमकियाँ दे रहे थे। तो फिर अगर आप खुद कहते हैं कि जनाब जंगल है और जंगल का बादशाह यहाँ पर मौजूद है, तो फिर जंगल के बादशाह के पास इस तरह की बगावत को कुचलने के लिए 2 रास्ते ही होते हैं। या तो वो धाड़ मारे, ऊंची आवाज में धाड़ मारे ताकि लोग जो हैं वो दुबक के बैठ जाएं, या फिर वो शिकार को ही कच्चा चबा जाए। और मुझे ऐसे लगता है कि इस मर्तबा जंगल के बादशाह की धाड़ ही बहुत ज़्यादा काफ़ी थी, क्योंकि जिस वक्त इमरान खान साहब अडयाला जेल में बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे, वो गुफ्तगू का इख्तिताम होता है। इख्तिताम के बाद जनाब टीवी के ऊपर उनकी खबरें चलना शुरू होती हैं, तो फिर उसके कुछ देर बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी जारी हो जाता है और फिर उसके साथ साथ ही कमिश्नर इस्लामाबाद को एक दरख्वास्त भी मौसूल होती है और शहरियों की तरफ से इस बात की इस्तदा की जाती है कि जनाब आप होते कौन हैं, हमारी ज़ाती ज़मीन के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त देने वाले, ये हमारी मलकियती ज़मीन है, हमारा यहाँ पर हक है। अगर आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जलसा कराना है तो जनाब आप जहाँ मर्जी अपनी सरकारी ज़मीन के ऊपर उनसे जलसा करें, साड़ी फसला दा उजाड़ा पहन तो उसे क्यों करना है। और फिर उसके बाद जनाब ये दरख्वास्त जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मौसूल होती है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को और फिर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से इस बात का फैसला कर लिया जाता है कि जनाब हमने शहरियों के जानो माल की हिफाजत करनी है। और फिर सिक्योरिटी खदशात का जिक्र करते हुए इस जलसे को मौखर कर दिया जाता है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कल रात को इस बात का बार बार ऐलान करती है। खुद जनाब उमर अयूब साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, वो भी रात गए जलसा गाह का दौरा करते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि सुबह जलसा हर सूरत ही होगा। सुबह होती है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप और उनकी लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर इस बात का इजहार करती है कि जनाब ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब के फैसले की तौहीन है, लिहाजा तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस का रुख किया जाता है और रजिस्ट्रार ऑफिस को ये जो दरख्वास्त है ये वहाँ पर सबमिट कराई जाती है, इस पर डायरी नंबर लगाया जाता है और फिर रजिस्ट्रार से इस बात की इस्तदा की जाती है कि जनाब हमें अर्ली हेयरिंग के लिए जो है इस समात को आज ही फिक्स किया जाए ताकि आज हम वहाँ पर जाकर जलसा कर सकें। उस पर जनाब रजिस्ट्रार उनसे कहते हैं कि इस बात का फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब ही कर सकते हैं, उनके अलावा किसी और के पास ये अथॉरिटी नहीं। जिस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीगल टीम जिसको हेड कर रहे थे बैरिस्टर गौहर खान साहब, वो जनाब जाते हैं चीफ जस्टिस के चैम्बर पर और वहाँ पर जाकर उनको इस बात का पता चलता है कि चीफ जस्टिस साहब तो अपने चैम्बर में मौजूद ही नहीं हैं। फिर वो जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बुए पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर बुए पर जाकर कुंडी खड़काते हैं और अंदर से आवाज़ आती है अंदर से आवाज़ आती है तू कौन। ये जवाब देते हैं कि जनाब मैं बैरिस्टर गौहर खान। अंदर से जवाब आती है चल निकल।
چل نہ ٹھت ہوں، تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر جناب پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس بات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا کہ جناب وہ ایک پریس کانفرنس کریں اور پریس کانفرنس کر کے اس بات کا اعلان کریں کہ جناب ہم جلسہ ملتوی کر رہے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جو خیبر پختونخوا کے اندر سرکاری گاڑیوں کے اندر خوشبو لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب آج ہم نے اسلام آباد جانا ہے، ان کو راستے سے ہی گاڑی سے اتار دیا گیا اور ان کو واپسی کا کرایہ بھی نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا جناب تسی ہوں اتھوں جاؤ واپس، اپنے اپنے خرچے دے، ہم واپس جا رہے ہیں خیبر پختونخوا۔ یہ ہے صورتحال۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس ساری صورتحال میں حکومت پنجاب نے بھی بڑا ہی میسری گیری کا رول ادا کیا ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ کل ہی جس وقت پاکستان تحریک انصاف یہ سارا ڈرامہ سٹیج کر رہی تھی، مریم نواز کی پنجاب حکومت کی طرف سے ایک جو ہے مطالبہ وہ وفاق کے سامنے رکھا گیا اور وزارت داخلہ پنجاب نے ایک درخواست وفاقی وزارت داخلہ یعنی محسن نقوی صاحب کی وزارت کو بھجوائی اور انہوں نے اس بات کی استدعا کی کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ محرم کے دوران 6 محرم سے لے کر 11 محرم کے دوران پنجاب بھر میں جو سوشل میڈیا ایپس ہیں، جن میں یوٹیوب ہے، جس میں ایکس ہے، جس میں ٹک ٹاک ہے، جس میں انسٹاگرام ہے اور اس جیسی دیگر جو سوشل میڈیا ایپس ہیں، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے 6 سے 11 محرم کے دوران۔ پنجاب گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ ماضی کے اندر اس طرح کے مواقع پر جب سیکیورٹی کے حوالے سے شدید ترین خدشات بھی موجود ہوں اور مختلف جو خفیہ ادارے ہیں ان کی طرف سے اس بات کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہو کہ جناب سلیپر سیلز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور محرم کے دوران بڑی کارروائی متوقع ہے، تو پھر اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے عمومی طور پر انٹرنیٹ کی سروس معطل کی جاتی تھی۔ پنجاب گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی سروسز کو معطل کرنے کی بجائے وہ تمام سوشل میڈیا ایپس جو رابطے کا بھی ذریعہ بنتی ہیں اور وہ تمام سوشل میڈیا ایپس جو پروپیگنڈا کو پھیلانے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، بہتر یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر پابندی لگانے کی بجائے ان سوشل میڈیا ایپس کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ اور پھر اس حوالے سے ڈان اخبار کی میں ایک رپورٹ بھی شائع ہوتی ہے اور ڈان اخبار جو ہے وہ اس حوالے سے باخبر ذرائع سے بتاتا ہے کہ کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ بیرونی طاقتیں بشمول سرحد پار عناصر نفرت انگیز مواد اور میمز شیئر کرنے میں ملوث ہیں، اور محرم الحرام کے آتے ہی اگر مذہبی منافرت کے اندر اضافہ ہوتا ہے یا مذہبی شدت پسندی کو ابھارا جاتا ہے تو ایسے موقع پر فسادات ہونے کے امکانات ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر اور محکمہ داخلہ پنجاب کی یہ رائے ہے کہ انٹرنیٹ بند کرنے سے عام لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، جبکہ زیادہ تر غلط معلومات اور نفرت انگیز مواد سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے ہی پھیلایا جاتا ہے، جسے اس وقت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جب انٹرنیٹ بند ہو۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ محرم الحرام کے دوران یہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان پر پابندی لگائی جائے۔ اور آج اس حوالے سے خبر آئی ہے کہ جناب یہ جو انفارمیشن ہے کہ پابندی لگانی ہے، یہ جو درخواست ہے وفاقی وزارت داخلہ کو موصول ہو گئی ہے اور وزارت داخلہ نے اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کو خط لکھا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وزارت داخلہ یہ سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگانے کا فیصلہ نہیں کر سکتی، اس پر جو حتمی فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو سوشل میڈیا ایپس والا معاملہ ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ اس وقت بہت بڑی درد سر بن چکی ہے۔ آلریڈی نیشنل جو فائر وال ہے اس کی تنصیب مکمل ہو چکی ہے اور بیرون ملک سے جو مختلف پروپیگنڈا یوٹیوب چینل سے ان کی پاکستان کے اندر ویورشپ جو ہے وہ محدود ہو گئی ہے، اور مرید پیرزادہ صاحب نے اپنے یوٹیوب اکاؤنٹ کے اوپر اپنے آفیشیل اکاؤنٹس کے ذریعے اور شاہین صاحبائی نے امریکہ سے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے اس بات کو
स्क्रीन शॉट्स के साथ इसको साबित किया है कि जनाब हमारे यूट्यूब चैनल की पाकिस्तान के अंदर जो रीच है उसको महदूद कर दिया गया है, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने उनको ये वाली तस्वीर जहाँ पर सिर्फ सफ़ेद दायरा ही घूमता रहता है उसकी तस्वीर उतार के भेजी हैं, और उनका ये कहना है कि यहाँ पर सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चल रही। पंजाब गवर्नमेंट का ये मानना है, क्योंकि ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इजहार राय के ऊपर पाबंदी लगाने के दरपे है, और अभी रिसेंटली जो बिल पास किया है हत्या के इज्जत का पंजाब गवर्नमेंट ने, और उसके लिए जर्नलिस्ट कम्युनिटी को बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया। इस सारी सूरत हाल में ये इस बात की तरफ इशारा है कि पंजाब गवर्नमेंट सोशल मीडिया पर कंट्रोल हासिल करने की बजाय या इमरान खान साहब की जमात के बयानिए को काउंटर करने के लिए अपना काउंटर नैरेटिव डेवलप करने की बजाय इस बात की अहमियत को उजागर करना चाहती है कि जनाब ना होगी भैंस, ना बजेगा बाजा, ना होगा नौमन तेल, ना नाचेगी राधा। ये इस किस्म की सूरत हाल है कि जनाब सोशल मीडिया ऐप्स नहीं होंगी तो इसका मतलब यह है कि पंजाब के अंदर अमन व सुकून होगा, किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कोई फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, किसके ज़रिए भी जो है वो प्रोपेगेंडा शेयर नहीं किया जाएगा बकौल पंजाब गवर्नमेंट के। तो इसका मतलब यह है कि इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि हम किसी जोगे नहीं हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अभी चंद रोज़ पहले मरीम नवाज़ की पंजाब गवर्नमेंट की 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से मुख्तलिफ टिकटॉकर्स को 25-25 लाख रुपए देकर, और उस हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर कई चीज़ें मौजूद हैं जहां पर वो तमाम लोग जिन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से पैसे लेकर उनके हक में टिकटॉक्स बनाई थी वो सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर आकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब हमने पैसे लेकर झूठ बोला, हमें माफ़ कर दिया जाए। और सोशल मीडिया पर इस वक्त इस हवाले से ये जो चीज़ें हैं ये पंजाब गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को मुतासर करने की कोशिश है। देखें, सीधी सी बात है कि आपने अपनी कारकर्दगी को बयान करना है तो आपकी कारकर्दगी को बयान करने के लिए आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। आपकी कारकर्दगी खुद लोग उसको जज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद फैसला देते हैं कि हाँ वाकई ही ये कारकर्दगी नज़र आ रही है। बगैर जो है कारकर्दगी के सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने लिए नैरेटिव कि जनाब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही थी, इससे किसी तौर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मिसाल आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किसी भी सूरत, किसी भी महाज से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। वो आपके साथ सींग फंसा के रखते हैं। ये जो मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में जलसा गाह की आपको मिसाल दी, ये इसी वजह से मिसाल दी कि जनाब उनको कल से ही इस बात का अंदाज़ा था। जिस वक्त इमरान खान अडयाला जेल में खिताब कर रहा था और वो इस बात का जिक्र कर रहा था कि जनाब जंगल का बादशाह जो है वो किसी के जो है मानने सुनने में नहीं आता, जंगल का बादशाह ये कर रहा है, जंगल का बादशाह वो कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को हदायत दी जा रही थी कि जनाब आपने भी अगर मेरे खिलाफ बगावत का मुकदमा बनता है तो आपने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ भी बगावत का मुकदमा खैबर पख्तूनख्वा में बनाना है। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर नौशहरा में मनसहरा के अंदर जलसा से खिताब करते हुए इस बात का ऐलान करते थे कि जनाब अगर वहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ से पख्तून पंजाब के अंदर दाखिल होंगे और फिर पंजाब वालों को लग पता जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, उनको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह की हाइप को क्रिएट करना इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पॉलिटिकल मजबूरी थी, और इस पॉलिटिकल मजबूरी को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उस वक्त बखूबी अंदाज़ा था जिस वक्त इमरान खान साहब ये सब कुछ कर रहे थे। और उसी वक्त से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव थी कि जनाब हमने जलसा करना है। कभी हम्माद अजहर सोशल मीडिया पर आ रहे थे, कभी कासिम सूरी सोशल मीडिया पर आ रहे थे, कभी उमर अयूब, कभी शिबली फराज, कभी रऊफ हसन, कभी आतिफ खान, कभी और लोग ये सोशल मीडिया पर आकर इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब कल जलसा हर सूरत होगा, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब इमरान खान ने बम को लात मार दी है, बम ने फटना ही फटना है। और जिस वक्त शाम को सोशल मीडिया
میڈیا پر یہ بات سامنے آئی کہ جناب خط چلا گیا ہے، اس وقت پوری کی پوری سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی اور انہوں نے اس بات کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ جناب دیکھیں ہمیں جلسہ نہیں کرنے دے رہے۔ یہ مثال ہے اس بات کی کہ آپ نے یہ جو سوشل میڈیا کا ٹول ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، آپ نے کس طریقے سے مظلومیت کا کارڈ کھیلنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنی ریاستی بیانیے کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ یہ وہ مقابلہ ہے۔ اس مقابلے کے اندر رہنے کے لیے آپ کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جناب ہم نے میڈیا وار کا مقابلہ میڈیا وار کے ذریعے کرنا ہے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب 6 سے 11 محرم تک سوشل میڈیا ایپس بند کر دی جائیں اور پھر اس کے بعد ہم اس بات کی بنیاد کے اوپر اپنا نیا اسٹریٹجی پیپر ڈیولپ کریں کہ جناب دیکھیں یہ 6 دن سوشل میڈیا ایپس پاکستان میں بند رہیں اور اس کے نتیجے میں دیکھیں سکون ہے، کسی کے بارے میں کوئی میم نہیں آئی، کسی کے بارے میں کوئی ٹک ٹاک نہیں بنی، کسی طریقے سے جناب عمران خان کا کوئی بیان کسی کو نہیں پتا کہ کیا آیا کیا نہیں آیا۔ یہ صرف شتر مرغ کی طرح ہے کہ جناب وہ ریت کے اندر سر دبا دے اور یہ سمجھے کہ جناب میں محفوظ ہوں، یا کبوتر کی طرح جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے اور سمجھے کہ جناب بلی مجھے نہیں کھائے گی۔ جناب بلی کھائے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ بلی نہ کھائے۔ بہتر یہ ہے کہ جو چیلنج ہے اس کا سامنا کیا جائے، مقابلہ کیا جائے اور بیانیے کے مقابلے میں بیانیہ تشکیل دیا جائے۔ اگر سب کچھ اسٹیبلشمنٹ پر ہی چھوڑ دینا ہے پولیٹیکل جماعتوں نے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو ہی سامنے آ کر جو ہے وہ معاملات سنبھالنے چاہیے، کیونکہ انڈائریکٹ جو برا بننا ہے تو ڈائریکٹلی ہی کیوں نہ برا بن جایا جائے، یہی زیادہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ اپنے آگے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔